Sangrongshalo Baba Goriater eba Senate Bengali New Year noti Assembly ni joto shebok khlaini rogwai khoglam bandawa asoka Vidhan Sabha ni Speaker Rampod Somatia Ashle Assembly ni Conference Hall nogo khlaijangmani khoglam bandawa manjaka Chief Whip Kelani Shaharoi ex MLA Kogboro Kokta Development Committee ni Chairman Atul Devar Manu Khobik Kobanadong ro অনুরোধ করব স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সূচি শুরু করার জন্য আমি এখন আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাননীয় Vidhan Sabha ni Speaker Rongman Iyagolo Obono Puila Assembly ni Shebok Khlaini Rogwai Tirnoti Koklam Pandawa Asoka Assembly ni Speaker Rampoda Somatia Ashle Koklam Panda Paimani Iyagolo Vidhan Sabha ni Speaker Rampoda Somatia Shaka Speaker Ongoi Barzaya Farsakmani Iyagolo Shakni Hukumu Mukumono Shukangit Langani Shamu Khlainani Obono Tuino Klaijaka Kasha Koklam Panda Hanai Dr. Baba Goria थांनाय बुसुनि सिनि सेंगै सेनाजरा नाय ताबक सलाय दंगो ओंखाय सिनि अहायनि मामला सेमताय Dr. Baba Goria no जत्तनि बाङैनो अहायनि जत्तनि बाङैनो जारा बरक दंनाय बरकनि सामगो नांनाय तक्सा तंमुलै यंसा पक्सा दंनाय बरनि जत्तनि खाकाहाम जत्त हामारि ओंनाथों बरकनि जाता जत्तनि खाका सांखि जत्त मातंग बायनाथै माइमै रांरि अमनि अबनि नाथै हाके खलायनाय मातंग बेलें थुनिनाय बाबानि थनियो आं खुलुमना होगो जत्तन हामबाय সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার মিস্টার দেববর্মা Rasakhoragul ni Simi Pranam ni Koktum Chini Khwarang